बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये कोई आज की बात नहीं, किस्सा है 100 बरस का। जी, मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये जो आजकल सूबों के हवाले से मामला चल रहे हैं, जो सूबों के हवाले से एक बात ज़ेर गर्दिश है और हर फोरम पे, हर शोबा ज़िंदगी में देखा ये जा रहा है कि सोशल मीडिया पे पोल्स चल रहे हैं। और मैं एक दो चैनल्स भी देख रहा था नेशनल, उन पे भी पोल्स चल रहे थे कि क्या सूबे बनने चाहिए या नहीं। अब उसमें लोग अपना पॉल करके अपनी राय दे रहे हैं और बता रहे हैं, और बात ये है कि ये बात सही है। मैं यहाँ ये कहूँगा, एक इंग्लिश की कोट है कि जो डिवाइड करती हैं, अगर चीज़ को डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा निकलती है, उसको मैनेज करना आसान होता है, उसको संभालना ईजी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, सूरत हाल ऐसी है कि अगर मैं ये बात करूँ कि ये जो बात की जा रही है सूबों के हवाले से, तो सूबे क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है आइन में सूबों। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको तफसीलन बताऊंगा, लेकिन मैं सूबों की तकसीम पे जाने से पहले मैं आपको आइन का आर्टिकल 140A पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। उसकी रीज़न है कि सूबों की तकसीम तो इस पाकिस्तान में आज तक हुई नहीं, लेकिन मुशर्रफ के दौर में बलदियाती निज़ाम ज़रूर बना। ये आइन पाकिस्तान की किताब है जो मेरे हाथ में है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमें ये पता चले कि निज़ाम अगर फेल हो गया है तो जैसे अगर कोई असम्बलियाँ टूट जाती हैं, इन सब कोई भी असम्बली डिसॉल्व हो जाए तो एक इंटरम सेटअप आ जाता है, एक इंटरम गवर्नमेंट आ जाती है और वो लुक आफ्टर करती है अनटिल अनलेस जब तक फाइनल इलेक्शन ना हो जाए। अब सूरत हाल अगर यहाँ पे सिस्टम कोलैप्स कर गया, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, तो फिर सूरत हाल तो ये होती है कि एक तो सबसे पहले अगर जो सिस्टम का चीफ एग्जीक्यूटिव है, सिस्टम का हेड है, या जो सिस्टम को देख रहा है, उसको चाहिए कि वो साइड पे हो जाए, साइड लाइन हो जाए। और दूसरी तरफ कॉल ऑफ फेल का इतना तजाद है और कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ कहीं नहीं जा रहे, वो अपने 5 साला मुद्दत पूरी करेंगे। तो सूरत हाल सिर्फ यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अगर एक तरफ सिस्टम कोलैप्स हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आप आयद करते हैं? उसकी हमेशा से जिम्मेदारी, कोई भी इशू हो, कोई भी मामला हो, तो अदारे के सरबराह पे होती है। जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो आके अपने इस्तीफे पेश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बैक वक्त दूसरी भी बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ या ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अब मैं आपको वो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ जो लोकल बॉडीज, ये आप सबको पता है, कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं कोई स्पेशल कोई निकाल के तो ले आया हूँ। क्योंकि ये मुशर्रफ के दौर में जो एक डेवोल्यूशन प्लान दिया था और उसमें फिर आवाम तक, ग्रास रूट लेवल तक ये बात चली गई कि अवामी नुमाइंदों में और अवाम में एक बड़ा डिफरेंस, बड़ा खला नहीं रहा। अगर किसी को कोई इशू या कोई प्रॉब्लम होती है, वो काउंसिलर के पास, नाजिम के पास, नायब नाजिम के पास, चेयरमैन के पास, दैट्स मीन कि कोई ना कोई सिस्टम ऐसा चलता है। तो ये आर्टिकल 140A क्या कहता है कि ईच प्रोविंशियल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। बात यह है कि ईच प्रोविंस, हर सूबा कर सकता है। तो क्यों ना आप सूबा पंजाब से ये मामला शुरू करें, आप सूबा पंजाब में बलदियाती निज़ाम के तहत इलेक्शन क्यों ना करवाएं। और अगर ये सिस्टम कोलैप्स होने की तरफ जा रहा था तो इस सिस्टम को संभालने के लिए ये काम क्यों ना किया गया, ताकि आवाम को उनका हक मिल सके, वो अपने मसाइल आके बता सकें। ये जितने पोर्टल्स आपने बनाए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, चीफ मिनिस्टर पोर्टल है, दीगर और एहतसाब पोर्टल है, वाकई मौसम का पोर्टल है, कोई पुलिस का पोर्टल है, IG पोर्टल है, तो जितने पोर्टल्स बने हुए हैं, ये पोर्टल्स क्या काम कर रहे हैं, ये क्या मामला कर रहे हैं। तो अगर आप बलदियाती निज़ाम बना देते या बलदियाती अदारे आप बना देते, इस निज़ाम को, लोकल बॉडीज़ वाले निज़ाम को ले आते, या अभी भी आप, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कैटेगोरिक बता दूँ कि इस आइन में सूबों की तकसीम के हवाले से कैटेगोरिकली कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आइन का आर्टिकल 239(4 चीख के कह रहा है कि अल्टर द लिमिट्स ऑफ अ प्रोविंस। अगर आपने किसी भी एक सूबे की लिमिट्स को तब्दील करना है, अब तब्दील करने का मतलब ये नहीं है कि आप सूबे नहीं बना सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत आप कोई एरिया सूबा KPK से निकाल के आप कहते हैं इसको पंजाब में शामिल कर दिया जाए, इसको इस्लामाबाद में शामिल कर दिया जाए, बलोचिस्तान से कोई हिस्सा निकालते हैं और आप कहते हैं कि ये लिमिट चेंज कर दी गई है, कुछ एरिया जो है वो सिंध में डाल दिया गया। इस आर्टिकल का ये मतलब है, कैटेगोरिकली ये आर्टिकल ये कह रहा है, चीख के कह रहा है। बाकी जो है उसमें उसकी मंजूरी कैसी होगी, उसका प्रोसीजर बताया हुआ है, लेकिन इस आर्टिकल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, कहीं भी। मैं आपको ये आईने पाकिस्तान की किताब पकड़ के कह रहा हूँ कि इस आर्टिकल में सिर्फ लिमिट्स चेंज करने की, अल्टर करने की बात की गई है। देयर इज नथिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ
ایون اینی پروونس, کسی بھی پروونس کے جو ڈویژن ہے یا چھوٹے صوبے بنانے ہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ چھوٹے صوبے نہیں بننے چاہیے, نہیں بنانے چاہیے, چھوٹے صوبے بننے چاہیے, لیکن کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی کہ جس میں کہا جائے کہ اس آرٹیکل کے تحت, وہ جو آرٹیکل 1 کہتا ہے, وہ آرٹیکل 1 کیٹیگورک بتاتا ہے کہ آپ کے 4 صوبے ہیں, اسلام آباد ہے آپ کے پاس, اور پھر اس کے علاوہ کوئی ایسی ٹیریٹری جو آپ ایکسیشن سے یا ادروائز حاصل کر لیتے ہیں, اور پھر اس کو آپ نے ایڈمٹ کرنا ہے نیو اسٹیٹ کے طور پہ, تو نیو ایریا کے طور پہ, تو دین آپ کو پارلیمنٹ سے اس کو پاس کروانا پڑے گا. دیٹس مین کہ دیر از سم سکم, ہم کہتے ہیں قانونی زبان میں یہ صرف ویلاگ اس لیے کر رہا ہوں, میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا آئینی مسئلہ ہے, اور یہ میں نے پہلے بھی کہا, یہ قصہ ہے 100 برس کا, کیونکہ عمران خان نے بھی کہا, طاہر القادری نے بھی کہا, نون لیگ نے بھی ڈیمانڈ کی, یعنی کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس نے کہا کہ ڈویژن آف دی پروونس وڈ انکریز دی ایفیکیسی, ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی آف دا سسٹم. اب سسٹم, لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ سسٹم اتنا گہرائی میں جا چکا ہے سسٹم, کہ سسٹم کو توڑنا کیا. چلے میں ایک سوال رکھتا ہوں, کیا اگر آپ صوبے نئے بنا دیں, کیونکہ میں ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا تو اس میں کہا جی 33 فیڈریشنز بنے گی, میں کہتا ہوں 133 بنا دیں, کیا آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے؟ آپ کیا یہ ممکن ہوگا کہ فارم 45 والی حکومت بنے؟ بات تو یہ ہے, کیا آپ آئی پی پی ایس سے جان چھڑائیں گے؟ کیا آپ غریبوں کو ان کا حق دیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہر بچے کو جو 5 سے 16 سال کی عمر میں اسے فری ایجوکیشن ملے گی؟ کیا ہیلتھ کی سہولیات بہتر ہو جائیں گی؟ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو پی آئی آپ نے پرائیویٹائز کر دیا وہ واپس آ جائے گا؟ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے تو بالکل بننے چاہیے, لیکن اب بات صرف اتنی سی ہے کہ جو ایلیٹ کلچر ہے, جو اشرافیہ ہے, جو یہاں پہ میں ایک بات یہاں کرنا چاہ رہا ہوں, اکثر کی جاتی ہے کہ حکمران خاندان. میں نے تو کبھی بھی ایسی, اگر جمہوریت کی بات کریں تو یہ ٹرم یہ عجیب سی ہے, حکمران خاندان, یہ کس چیز کو ڈینوٹ کرتی ہے, یہ کیا چیز بتاتی ہے؟ کیونکہ اکثر یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ حکمران خاندان اور مقتدرہ, تو یہ ان چیزوں کا اس سسٹم میں گنجائش نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کہ صوبے بنانے میں ہمارے پاس صوبے بننے چاہیے, یہ سسٹم بننا چاہیے. اگر انڈیا میں صوبے بنے ہیں تو ہمارا ملک بھی اس چیز کا متحمل ہے, لیکن اٹس اے لینتھی پروسیجر, یہ ایک بہت لمبا, ایک بہت بڑا پروسیجر ہے. کیا آپ اس کو سسٹم کی فیلئر سے جوڑ رہے ہیں؟ دس از ناٹ لائک دیٹ. اگر آپ سسٹم کو ٹوٹلی کولیپس ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو فل فور آپ اس کا الٹرنیٹ آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی نظام لے کے آئیں, تاکہ آپ ان لوگوں کو بھی موقع دیں جو گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہیں, جن کے پاس عوامی مسائل سننے کا ٹائم ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو ایلیٹ کلچر ہے, وہ ایلیٹ کلچر اپنا قبضہ چھوڑنا نہیں چاہتا. ایلیٹ کلچر یہ چیزیں, ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دینا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ جو پیسے کی گردش ہے, جو کنسورشیم ہے, جو مونوپلی ہے, جو آپس میں ان کے بزنس چلتے ہیں, چینی کا ہو, آٹے کا ہو, لینڈ کا ہو, وہ سارے ان کے ہاتھ میں رہیں, ان کے ہاتھوں سے وہ باہر نہ جائیں. تو صورتحال ایسی ہے کہ میں اب صرف آج اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا, جو مزید ڈیولپمنٹس آئیں گی تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گی. لیکن جاتے جاتے کہوں گا, سچ بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے اکثر, ہر چند کے ایسا میرا ارادہ نہیں ہوتا. باتیں یہ تلخ ہیں, یہ سچی ہیں کہ اشرافیہ ہمارے ملک پہ جس طرح اندوناک طریقے سے قابض ہے, یہ سسٹم میں سے اس اشرافیہ کو اکھاڑ باہر پھینکنا چاہیے. کیونکہ جو 2.4 ٹریلین ٹیکس چھوٹ ایک سال میں لیتی ہے, کس طرح کسی غریب تک یہ ثمرات, یہ اثرات پہنچیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.